सिलीगुड़ी में नहीं थम रहा चोरी व लूट का सिलसिला। नशीले स्प्रे का इस्तेमाल कर घर में दुस्साहसिक चोरी, शहर की सुरक्षा पर सवाल। Water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli. सिलीगुड़ी में एक और चोरी की घटना ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। सिलीगुड़ी शहर के सुकांतपल्ली इलाके में नशीली स्प्रे का इस्तेमाल कर दुस्साहसिक चोरी की घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं। पता चला है कि सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत सुकांतपल्ली निवासी सुनील कुमार सिंह के घर में देर रात चोरी की घटना हुई। चोरों ने पहले परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ का इस्तेमाल कर बेहोश कर दिया, फिर घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और सोने की जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद आज सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो उन्हें चोरी का एहसास हुआ। घर में कई सामान अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हुए थे। न्यू जलपाईगुड़ी थाने को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सुनील बाबू ने बताया कि घटना वाली रात हम सभी सामान्य तरीके से सोए थे। सुबह जब उठे तो देखा कि घर का लॉकर टूटा हुआ है और सारे सोने के जेवर और नकदी गायब है। ऐसा लगता है कि हमें बेहोश करने के लिए किसी खास दवा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोरी की पूरी योजना बनाई गई थी। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि अपराधी एक दूसरे के परिचित हो सकते हैं। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कर रही है। দাদা আপনার নাম? সুনীল কুমার সিং। আচ্ছা, কি হয়েছে দাদা, কিছু ঘটনাটা বলেন। রাত্রে বাড়িতে 2টার পরে 2টা অবধি তো ঠিকই ছিল, সব 2টা থেকে 5টার মধ্যে কিছু চুরি হয়েছে বাড়িতে। আচ্ছা, কি চুরি হয়েছে? আমার বউর বেগে গয়না ছিল আর ক্যাশ ছিল। কত টাকা? বউর বেগে 40,000 টাকা ক্যাশ ছিল আর গয়না ছিল, আর আর আঙ্গুঠি আর কানের দুল। আপনারা বাড়িতে ছিলেন না? বাড়িতে ছিল। তাহলে কীভাবে ঢুকলো, কীভাবে? এবারে তালা ভেঙে ঢুকছে, তালা দিয়ে ঢুকতে স্পিডে দিতে হবে। যখন আমি 5টার সময় ঘুম থেকে ভাবলাম তো দরজা খোলা আছে। আনুমানিক কত টাকা খোয়া গিয়েছে? মোটামুটি 50,000 টাকা এদিকে ধরেন, আর হার আপনার মোটামুটি 4 লাখ টাকার মতন হার ছিল, আর আঙুঠি 1.5 লাখ টাকা আঙুঠি হবে, আর কানের যে ছিল। মানে এটা আপনি কটার দিকে হতে পারে, আপনার কি মনে হয়? না, 2টা অবধি আমি বাথরুম গিয়ে এসে সব কিছু ঠিক ছিল। 5টার সময় যখন উঠছে তো দেখে দরজা খোলা আছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশকে এফআইআর করা হয়েছে। পুলিশ আসছিল, পুলিশ দেখে গেছে। পিসি পেটে এখনো আসেনি, আসবে। কী নাম আপনার? সুনীল কুমার সিং। এটা কোন জায়গা? সুকান্তপল্লী, ওয়ার্ড নম্বর 33, নিয়ার শিশু মানন্দ প্রাইমারি স্কুল। দিদি আপনার নাম? অনিতা সিং। আচ্ছা, কি হয়েছে একটু যদি বলেন কালকে রাতে? কালকে রাত্রে তো সব দরজা টরজা আমরা বন্ধ করে ঘুমাইছি। ঘুমানোর পরে সকালবেলা আমার বড় যখন সকালে ও আগে উঠছে, উঠে দেখে যে সব ব্যাগটা এখানে, জানলা খোলা, দরজা খোলা সব। উঠে আমাকে ডেকে উঠালো। আমার ব্যাগটা বাইরে ছিল, ঘরের ভিতরে ওরা ঢুকে চুরি টুরি সব করছে। সব এখানে জিনিস ছড়ানো ছিল। কী চুরি হয়েছে? গলার হার ছিল, আর বালা ছিল, ওই যে আংটি ছিল, ওর 2টো কানের রিং ছিল, 2 সেট। এগুলো টাকা, ক্যাশ টাকা কত? ক্যাশ টাকা 40,000 ছিল, যে লেবারদেরকে দিব পেমেন্ট করবো বলে নিয়ে আসছিল। আমি ওই জন্যই ব্যাগটা বাইরে রাখা, রুমের মধ্যে রাখা ছিল। মানে এরা কি মানে জানলা দিয়ে সে টেনে নিয়েছে কি? না না, দরজাটা সব খোলা ছিল তো। দরজা খোলা ছিল? হ্যাঁ, খুলে নিয়ে ব্যাগটা বাইরে নিয়ে গেছে। আপনারা তো বাড়িতে ছিলেন, আপনারা কোনো রকম মানে বুঝতে পারি না, যেহেতু আমরা সবসময় উঠি, কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে পারি না। কি মনে হচ্ছে, কোন স্প্রে করে দিয়েছে? হ্যাঁ, এখনো তো মাথাটা পুরো ভার হয়েছে, ওরও মাথা পুরো ভার হয়ে আছে। মানে স্প্রে করেছে? হ্যাঁ।